नमस्कार सांगमाने जय जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा स्त्रीर एही सब कथा स्वामी माने जानिबा निहाती जरूरी। एही कथा आपनको गूगल रे भी मिलिबनी, सेथिपाई वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु। पत्नी को उड़िबा पाई पंखा दरकार नहीं, बरं पतिर साथ एवं आपणापण ही दरकार होइथाय। जदि गोटे पुआ गोटे झील पाई कांदे ना, ताले बुझी जातु कि से पुआ आ कौन झील को भल पाई न थाए। चिंता कले केवल समस्या सृष्टि होइथाय, समाधान खोजिबार अछि त हसिबाक पड़िथाय। समस्ते सोई पड़ती निजर कालीर काम पाई, किंतु यह भाभी नथांती कि आज जहा हृदय को कष्ट देइछि बा दुख देइछि से सोइछि कि नाही। जो मनुष्य सहित शांति और खुशी मिली थाए, से मनुष्य सहित समय बहुत कम मिली थाए। स्त्री एमितिका गुरु होइथाए कि सार्टर भांगी जाइथिबा बटम ठु नेकी व्यक्तिर आत्मविश्वास को जोड़िबार कला जानी थाए। शुणिया पाई पिता लागिबार किंतु सत्य। जदि स्त्री सहाय करिबा छाड़ी दिए ना, दुनियार अधारु अधिक घर बर्बाद होइजिबो। जो जाए झियो निज फोन ने फिंगर लक एवं पासवर्ड लक पके न थाए, से जाए झीर जीवन एवं माता पितांकर सम्मान सुरक्षित रही थाए। गोटे माँ 10टा पुओ को रखी पारुछि, किंतु 10टा पुओ पाखरे गोटे माँ रही पारु नाही। आजिका जुगर निराट पिता लागला भलिया सत्य। स्त्रीर शोषण रे भी स्त्रीर हाथ रही थाए। यह होछि कलरा भली पिता किंतु सत्य कथा। जो संपर्क रे लुह पोछिबा बदल आखिरे लुह देबारे लगी जाए, ताहले बुझी जातु कि से संपर्क रे आपनक जीवन गला बोली। स्त्रीर कोल एवं पुरुषर पकेट खाली जदि रही जाए तो दुनिया ताकू जीवा पाई दे न थाए। कलरा ठू अधिक पिता किंतु सत्य कथा। गोटे स्त्री को इज्जत तार सुंदरता देखी दिया जाए थाए एवं गोटे पुरुषर इज्जत तार पकेट रे पैसा देखी दिया जाए थाए। यह समाज रा पित्त लागला भली सत्य कथा। पिठी पछरे घृणा एवं मुह आगे भल पाइबा, यह हेउछि आजिकली दुनियार काराबार। संपर्क तैयारी करिबार अछि त प्रशंसा करिबा सिखंतु एवं संपर्क शेष करिबार अछि त सत्य कहिबा सिखंतु। से सब जिनिस रे रिस्क नियंतु, जहा आपनक सपन को सत्य करिबारे साहाय्य करिबो। समस्त को भल बोली भाविबा छाड़ी दियंतु, काहेकि ना भीतर लोक सेया नुहंती जहा ऊपर देखा जाई थांती। जे सोई थाए से तो उठी पड़िबो, किंतु जे न सोईकी अभिनय करुथाए से केमिति उठिबो। दो मुह वाला लोक। ज्ञानी हेले सब शब्द बुझी होई थाए एवं अनुभवी हेले अर्थ बुझी होई थाए। स्त्री प्रेम नुह से पूजा करि थाए से पुरुषर, जे पुरुष ताको सम्मान दे थाए। जदि कहा ऊपर रागुछंती ताले संभाली के रागंतु। आजिकाली मनेया पाई नुहे, छाड़ी देवा पाई बेसी भल पाउछंती। सांग बही रास्ता एवं भावना भूल हुए तो यह विपथगामी कर दे थाए। मनुष्य जेते बड़ धनी हेउ ना काहेकि जंत्रणा को बिकी पारि न थाए एवं शांति को किणी पारि न थाए। यह होछि निराट सत्य। एकुटिया पणर जंत्रणा कौन केवल से बुझी पारि थाए, जे निज लोकଙ୍କ सहित रहिकी भी एकुटिया रही थाए। स्पष्ट कहूथबा व्यक्ति इंजेक्शन परि होई थांती। एथिरे टिके समय पई जंत्रणा होई थाए, किंतु फायदा जीवन जाक रही थाए। संभाली के रखिथिबा जिनिस एवं ध्यान दे सुनुथिबा कथा जीवन रे केबे ना केबे कामरे निश्चय आसी थाए। सब समस्यार 3टी समाधान थाए। स्वीकार करंतु, परिवर्तन करंतु, नाई तो मूलरू छाड़ी दियंतु। आपणक स्वप्न को आपणक निश्वास रे रखंतु। आपणक गंतव्य स्थल को आपणक आश्रय स्थल रे रखंतु।
ଜିତିବାର ମାନେ ଜିତିବେ। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହୃଦୟରେ ଭଲ ପାଇବା, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସହାୟ କରିବା ଏବଂ ପକେଟରେ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ରଖିବାର ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ଜୀବନ ଏବଂ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା ମନରୁ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନୁହେଁ। ତୀରକୁ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପଛକୁ ଭିଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭଲ ସମୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଖରାପ ସମୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବେ ବି କାହା ଭାବନା ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଜିତି ବି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ବି ସତ କଥା କି ଆପଣ ସେ ଲୋକଠୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହାରି ବି ଯାଆନ୍ତି। ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ବି ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସେଠୁ ଉଠିକି ଆସିବା ବି ଶିଖନ୍ତୁ। ସେଇ ମଣିଷ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ନିଜ ସହିତ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରିନଥାଏ। ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରଖିଥାଏ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସତ ବତେଇ ନଥାଏ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଧନ ହୋଇଥାଏ, ଅପେକ୍ଷା କଲେ କାମ ହୋଇଥାଏ, ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି ତ ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଇଜ୍ଜତ କଲେ ନାଁ ବି ବନିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ସୁଖରେ ଆସନ୍ତୁ ବା ନ ଆସନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେବେ ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ଦୂରର କଥା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ବି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କାମର କଥା ପିତାଙ୍କୁ ବୁଢ଼ାପା ଏତେ କମଜୋର କରିଦେଇ ନଥାଏ ଯେତିକି ପିଲାମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କମଜୋର କରିଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କାହା ବିଷୟରେ ଭାବିବେ କି ହଁ ଏଇ ମଣିଷଟା ଭଲ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ତା ରୂପ ଦେଖିଦେଇଥାଏ ବା ତା ଔକାତ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାଏ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ସମୟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବ ଏହି ସମୟ। ମୋ ମହାଦେବ କୁହନ୍ତି ଖୋଲିଯିବ ସବୁ ରାସ୍ତା, ତୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସହିତ ଆଗ ଲଢ଼ ତ, ସବୁ ହାସିଲ ହେବ, ତୁ ତ ଜିଦି ଉପରେ ଅଟଳ ଆଗ ରହ ତ। ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ହୃଦୟରୁ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ମନ କେବେ ବି ଭରି ନଥାଏ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।